समस्त को नमस्कार। कौन आपण पिला मोबाइल किंबा टीवी रे अधिक समय बिताउछि कि पाठ पढ़िबा बेले पिलार मन लागू नाही कि तेबे आज मु एमिति एक सरल एक्टिविटी बा क्रियाकलाप विषय रे कहिबी जहाँ पिला मानकर एकाग्रता सृजनशीलता एवं मानसिक विकास रो सहाय्य करिवो। सेही कार्यकलापटी होउछि मंडला आर्ट रे रंग करिबा। आसंतु जानिबा मंडला आर्ट कौन। मंडला आर्ट होउछि वृत्ताकार डिजाइन रे तैयारी होइथिबा सुंदर कलाकृति। एथिरे विभिन्न प्रकारर छोट छोट आकृति थाए जेउथिरे पिला माने निज पसंदर रंग भरी पारंती। यह केवल एक चित्र नुहे बरं मन को शांत करिबा एवं एकाग्रता बढ़ाइबार एक सृजनशील उपाय। एबे आसंतु जानिबा एई मंडला आर्ट रे रंग भरिबा क्रियाकलापटी कले पिलांकर कौन उपकार हेबो। तबे एक नंबर उपकार हला एकाग्रता बढ़ाए। मंडला आर्ट रे रंग करिबा समय रे पिला माननकु प्रत्येक छोट छोट आकृति और सीमा रेखा उपरे सावधानतार सह ध्यान देबाकू पड़े। एही प्रक्रिया सेमानंको मन को गोटे काम उपरे केंद्रित रखिबार अभ्यास करै थाए। नियमित भाव रे मंडला आर्ट रे रंग भरिले पिला माननकर एकाग्रता जाकु कि कंसंट्रेशन और ध्यान देवार क्षमता अटेंशन स्पान धीरे धीरे वृद्धि पाई पारे। एहार सकारात्मक प्रभाव पाठ पढ़ा लेखा चित्रांकन और अन्य शिक्षामूलक कार्य मध्य देखिबाकू मिले। तापर आसिला द्वितीय नंबर उपकार मस्तिष्कर विकास रे सहाय्य करे। मंडला आर्ट रे रंग करिबा पिला मानकर मस्तिष्क को सक्रिय भाव काम करिवार सुयोग देइथाय। केउं रंग केउंठी व्यवहार करिवे, केउं आकृति को प्रथमे रंग करिवे एवं किपरि समग्र चित्र को सुंदर करिवे, एही सब निष्पत्ति नेबा समय रे सेमानकर चिंतन शक्ति स्मृति शक्ति और समस्या समाधान करिवार क्षमतार अभ्यास हुए। एहा सहित रंग आकृति और डिजाइन को चिन्हट करिबा माध्यम रे पिला मानकर पर्यवेक्षण क्षमता एवं तार्किक चिंताधारा मध्य विकसित हुए। नियमित भाव में मंडल आर्ट रे रंग करिबा सेमानकर बौद्धिक विकास को सहायता करिबा सह शिखिबा प्रक्रिया को अधिक आनंददायक और प्रभावशाली मध्य करि पारे। तापर आसला 3 नंबर उपकार हाथ आखिर समन्वय वृद्धि पाए। मंडला आर्ट रे रंग करिबा बेले पिला माने आखिरे चित्रर सीमा रेखा को देखि हाथ रे पेंसिल किंबा क्रेयन को सठिक भाव में चलाई थांती। एही प्रक्रिया रे हाथ और आखि मध्य रे भल समन्वय गढ़ी उठे। छोट छोट आकृति मध्य रे सीमा भितरे रंग भरिबार अभ्यास सेमानंकर हाथर नियंत्रण एवं आंगुठीर सूक्ष्म चलन को उन्नत करे। एही कौशल परवर्ती समय रे सुंदर हस्ताक्षर चित्रांकन काटिबा लेखिबा एवं दैनंदिन अनेक कार्य रे पिला माननकु सहाय्य करे। तापर आसिला 4 नंबर उपकार मानसिक चाप कमाए। मंडला आर्ट रे रंग भरिबा पिला माननकु पई एक शांत और आनंददायक कार्यकलाप अटे। रंग भरिबा समय रे सेमानकर मन गोटिए काम उपरे केंद्रित रही थाए जहा अनावश्यक चिंता आउ अस्थिरता को कमाइबारे सहाय्य करि पारे। एही सृजनशील प्रक्रिया पिला माननकर मन को आराम अनुभव कराए एवं खुशीर अनुभूति देई थाए। विद्यालय रे पाठ पढ़ा प्रतियोगिता किंबा दैनंदिन चाप मध्य किछि समय मंडल आर्ट रे रंग करिबा पिला माननकु शांत रहिबारे सहायक होई पारे। जदिओ यह कौनसी चिकित्सार विकल्प नुहे तथापि एक सृजनशील अभ्यास भावे मन को शांत प्रशांत रखिबा एवं भावना को संतुलित करिबारे निश्चित भाव में यह उपकारी होई पारे। वर्तमान आसनु जानिबा 5 नंबर उपकार सृजनशीलता बढ़ाए। मंडल आर्ट रे रंग करिबा पिला मानकर सृजनशील चिंताधारा को विकसित करिबा को कहा जाए। केउं रंग को केउं आकृति सह मिसाइले चित्रटी अधिक सुंदर देखा जिवो सेही निष्पत्ति सेमाने निजे नै थांती। यह सेमानकर कल्पना शक्ति नुआ भावना और निजस्व शैली रे काम करिबार क्षमता को बढ़ाई थाए। प्रत्येक पिला एक मंडल चित्र को निज भावना अनुଯାयी भिन्न भिन्न रंग रे सजाई पारे। यह सेमानंकु स्वाधीन भाव में चिंता करिबा नूतन प्रयोग करिबा
ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟ କେବଳ ରଙ୍ଗ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା 6 ନମ୍ବର ଉପକାର। 6 ନମ୍ବର ଉପକାର ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖାଏ। ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା ଏକ ଧୀର ଏବଂ ସାବଧାନତାର ସହ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକୃତିରେ ସୀମା ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କୁ ତରବର ନ କରି ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟକୁ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳାବୋଧ ଏବଂ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କରିବା, ନିୟମ ମାନିବା ଏବଂ ଅଧାରୁ କାମ ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପାଠପଢ଼ା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 7 ନମ୍ବର ଉପକାର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୋଟରର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଏଇଟା? ନା ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ପେନସିଲ, କ୍ରେୟନ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ପେନ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଚଳାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଏହା ଆଙ୍ଗୁଠି, ହାତର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଂସପେଶୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୋଟର କୌଶଳ, ଯାହାକୁ କି ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ବିକଶିତ କରେ। ଆଉ ଏହି କୌଶଳର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କାଗଜ କାଟିବା, ବଟନ ଲଗାଇବା, ଜୋତାର ଫିତା ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟରେ ରଙ୍ଗ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଓ ଉପଯୋଗୀ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର ଉପକାର, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟରେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଜର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଓ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସଫଳତାର ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା ଓ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟରେ ରଙ୍ଗ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଭରସାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା 8ଟି ଉପକାର।